এটা যদি দেখিবা 60 এটা দেখিবা 30 পাখাপাখি 1.5 লাখ টাকার ইকুইপমেন্টস গোটে হলা আইফোন 50 আমু যেতেলে ব্লগিং করে এই সব মোর মাইক রহিলা গোটে ভিডিও বনাଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଅଖାଡୁଆ କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରୁଛୁ ଏଇଟାରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ତ ସବୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି 2.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହବ GoPro 12 ଗୋଟେ ଅଛି GoPro 9 ଗୋଟେ ମତେ ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟାଇମ ରେ କେହି ନଥିଲେ ଆଇଫୋନ 15 ଏଟା ରହିଲା ସो ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ କୁ ତାମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ରୁ କାହିଁକି ନା ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ 70000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ତା ଛଡା ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ବି 50000 ଫଲୋअर्स କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ଏ ଭିଡିଓଟା କଣ କେମିତି ହେବ ଆପଣ ସବୁ ତ ଥମ୍ବନେଲ ଆଉ ଟାଇଟଲ ଦେଖି ଜାଣି ସାରିଥିବେ ହଁ ସାଙ୍ଗ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଯେ ତମେ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଭିଡିଓ ବନଉଛ କଣ କଣ ସବୁ ଗେଜେଟ ୟୁଜ କରୁଛ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣ ତ ସେଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଏମିତି ଟାଇପ ରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ଗେଜେଟ ୟୁଜ କରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ କଣ ୟୁଜ करे ଗେଜେଟ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା तो आज भिडियोटा बहुत इंटरेस्टिंग हम जो मैंने भी यूट्यूब रे बिगनर अच्छा से भिडियोटा खास करके बहुत हेल्पफुल हम तो मोर यूट्यूब फेसबुक जहाँ जहाँ सब गैजेट इक्विपमेंट्स यूज करे से सब बैग रे पूरे दीची माने सांग आपण चेक कर पारथिबे एई बैगटा पूरा गोटे फुल रहला आ भितरे खाली गैजेट फुल आ एटा गोटे लैपटॉप बैग दीटा बैग रहला बाकी एई बैग भितरे कोन कोन अछि सेटा आपनन को देखेबा फास्ट पे खोल दबा ता परे आपनन को देखेबा ता कोन कोन यूज बाकी तार दाम भी केते सब सेडा भी आपनन को देखेबा खास करके एतिक जिंस हम यूज करे एटा साइड कर दबा तापरे एटा हला मेन मोर लैपटॉप बैग तमे स्टार्ट करिया एटा तो आपन सब जानिथिबे एटा अंधार रे जो लाइट टा जळे आपन भी देखिथिबे मोर गुडीरा वीडियो रे उल्लांजी रो अछि ए लाइट टा एटा कलर चेंज भी हेई परिबो एटा ऑप्शन अछि तो हमर मोटो ब्लॉगिंग बहुत कम होछि किंतु मु जो टाइम रे यूट्यूब स्टार्ट करथिली सेई टाइम रे मोटो ब्लॉगिंग बहुत होतला तो सही पाई मु ऑर्डर करथिली हमर मोटो ब्लॉगिंग केस जो केस टा एटा हेलमेट रे फिक्स हुए तो ए जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप टा एटा GoPro केस टा रहला ए जो माइक एडाप्टर टा यार दाम हला 4500 टका दाम तापर एटा गुटे आपन देखिते मोर रिसेंट वीडियो रे जो आमे जाइथिलु आइकन ऑफ द सी जोडी पानी भितरे मु शॉर्ट गुडा को आपन साथ शेयर करथिली एटा हला GoPro रो तार वाटरप्रूफ केस टा एक्चुअली GoPro टा तो वाटरप्रूफ रे आसे किंतु मोर साहस हुएनी सेटा खाली पानले बुडे पई आईफोन भी तो पानले बुडेले किछ होबनी किंतु आज पर्यंत आईफोन को भी पानले बुडे नाही तो एटा रहला हमर GoPro केस आ भितरे GoPro टा माउंट करा जिवो के जो खुला हला आ भितरे GoPro टा को रखा हबो तापर एटा बंद कर देला पर एटा हे जो वाटरप्रूफ केस परसे मो पाखरे तीनटा पावर बैंक अछि जो हमें बाहर को जाऊ तो सेठी करंट थिबो कि नाही तो सेही पई पावर बैंक गुडा चार्ज करके नेते पड़े हम तो बहुत दूर दूर हाट को भी जाऊ बहुत दूर दूर ट्रिप भी जाऊ सेही टाइम रे गुटे प्लस पॉइंट आपण पेट्रोल पंप रे चार्जिंग पई सब ऑप्शन पाई जिवे नले आपण जो होटल रे खाइबे ई जगह रे भी चार्जिंग पई ऑप्शन अछि आपण सेठी चार्ज करि परिबे इन केस किछि न मिलला तबे आपने पावर बैंक भी कैरी करथिबे जेमति हम पावर बैंक तीनटा कैरी कर तीनटा तो नहीं तीनटा अछि किंतु एई गुटे नेले ही जा पर आपन को देखबा एगुडा सब रहला माउंट उडा रहला जोडा के हमरो हेलमेट रे माउंट होआ पई तार सब स्क्रू एक रहला रे गोटे वीडियो बने पई तार मेन जिंस होला गोटे ट्राइपॉड आउ ट्राइपॉड टा मुई चारटे यूज छोटा एटा गोटे बडटा खुली जिवो एटा गोटे रहला ट्राइपॉड तापर एटा गोटे रहला आपन जानि परथिबे एटा गोटे रहला एटा फोन भी माउंट हे परिबो GoPro भी माउंट हे परिबो तापर एटा मु रिसेंट आनथिली हमरो तो रील्स गुडा बनौछि इंस्टाग्राम रे आईफोन ने तो सेति पई एटा गोटे नुवा आनिथिले एबे रिसेंट ऊपर आनछि जस्ट गुटे मास हबो एटा गोटे GoPro जो टाइम रे नुवा आनथिले सेई टाइम रे आनथिले एटा माने स्विमिंग पूल एकरे कैमराटा बुडीबनी पानले भासीबो तो एई चारिटा ट्राइपॉड छडा मो पाखरा गोटे भी बडो ट्राइपॉड अछि आपन देखि परथुवे एई ट्राइपॉड टा मु नै आस्थिले किंतु आरो यूज एते हुएनी जो टाइम रे हमरो जो पॉडकास्ट बा हमरो Q&A वीडियो हुए सेई टाइम रे यार यूज हेतिला आ एते सेमति यूज हुएनी एटा तो सांग एबे मेन जिंस आपन को देखबा एटा मोर कैमरा बॉक्स आपन तो जानथिबे मु GoPro रे सबले वीडियो बनाए एटा रहला मोर कैमरा बॉक्स जोटा कि मु एबे टाइम रे दीटा GoPro यूज करछि गोटे हला GoPro 9 जोटा कि मु YouTube स्टार्टिंग टाइम रो आनथिले आ एबे रिसेंट 6-7 मास हला यूज करछि GoPro 12 एटा मते पड़थिला 28000 रे एटा रहइबो GoPro 12 तो ये जो GoPro 9 टा हमरो YouTube जर्नी रो बेस्ट पार्ट तो तेनो एटा को मु केबे भी सेल तो करिबिन एटा खराब हे गेले एते पर्यंत खराब भी तो हेइनी खराब हे गेले भी एटा को मु पाखर रखिदिबी काहे ना आज पर्यंत हम YouTube चैनल रे जो 500 टा पाखर के वीडियो अछि तार भितर पाखा कि कहते गले 350 ऊपर वीडियो एई GoPro 9 ने बनाई आ मु जतेले ब्लॉगिंग करे एई भला एटा तार गोटे ट्राइपॉड टा गोटे छोटो ट्राइपॉड अछि जोटा कि हाथ को भी सेट हे जाय एई भला स्टार्ट करिकि एटा हला हमरो GoPro 12 एमती किछ रहिला एटा स्टार्ट हला हमरो GoPro 9 आ मु जो टाइम रे हाट वीडियो बनाई किबा फूड वीडियो बनाई GoPro रे एमती थाई किछि तार माइक भी सेमती यूज हुएनी जो टाइम रे मु हाट वीडियो खाय वीडियो बनाई सेई टाइम रे GoPro रे किछि एक्सटर्नल माइक यूज हुएनी तो GoPro 9 टा तो मु आनलेनी 2021 रो आ आज पर्यंत एटा सेमती किछि खराब हेइनी बस खाली जो तारो रबर तीटा फाटिला मु ताको इंडियन जुगाड़ अनुसार ब्लैक टेप मार देछि किंतु एते पर्यंत भलो चलछि आउ जहा खाली बैटरी गुटे खराब हेइला बैटरीटा फुली हेइतला मु ताको गुटे वर्ष तळे बैटरी गुटे नुवा आनथिली
এইটা রহব গোপ্ରୋ ব্যাটেরি। তো 2-3 ବର୍ଷ ପରେ এই ଯୋଉ ଗୋପ୍ରୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ, ତାର ବେକଅପ୍ ବି କମ ଦେଖେଇବ। ତ এই ଯୋଉ ଗୋପ୍ରୋ ଯଦି ବି ଆପଣ ଆଣିବେ, ୟାର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ଯାହା କୋଲକାତା ଯିବେ ନହେଲେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯିବ। ମୁଁ କଣ ମାଇକ୍ ୟୁଜ କରେ, जो भी मोर यूट्यूब रे हो कि इंस्टाग्राम रे हो कि फेसबुक रे हो, आपण मैंने वीडियो देखुछंती ता पई कौन सब माइक यूज करे। ये सब मोर माइक रहिला, एटा मोर माइक बॉक्स मु यूज करे 1 2 3टा माइक रहिला। आ गुटे माइक हमर हेलमेट रे माउंट होईची, सेटा आपण मानकु देखैबा। तो मु माने जे गोटे वीडियो पई तार मेन पार्ट टा हला ऑडियो, आ ऑडियोटा जो वीडियो रो सुंदर थिबो से वीडियोटा ऑटोमेटिक रीच जिवो। तो मु एबे वायरलेस माइक जोटा कि एबे आपण माने मो वॉइस टा सुनुचंती, एटा रहिला वायरलेस माइक जोटा कि हमर ग्रेनार अच्छी। एटा मु लास्ट गुटे वर्ष तले आनी आ एते पर्यंत एटा ठीक ठाक चलची। तापर इंस्टाग्राम रे मु जो रील्स बनाए सेतरे वॉइस ओवर दिए, वॉइस ओवर दवा पई मोर एई माइक टा यूज करला मोआनर माइक। एतिक जिंस तो रहला हमर वीडियो शूट पई कोन मु यूज करे। आ मेन काम होला वीडियो शूट परे सेटा होला एडिटिंग। आ एडिटिंग टा मु कोउतरे करे सेटा भी आपन को देखियो। बाकी ता छडा कोन सब फोन यूज करे सेटा भी आपन को देखैबा। तो मु बहुत रा जिंस किनि आनतली, किन सेटा यूज बहुत कम हुए। एमती किछि रहला, एटा को एबे साइड कर देबे। एडा को एबे आपन साथ शेयर करे मु कोन सब फोन यूज करे ए सब वीडियो बने पई। एबे आपन देखि परते मोर 3टा फोन मु यूज करे। गोटे हला आईफोन 50, आउ तापरे गोटे 1 ईयर हेलानी गोटे आनथिली आईक्यू रे फोन टा। तापर एटा हला मोर प्राइमरी फोन जोटा कि मु यूज करे। एटा हला मोर प्राइमरी जोटा कि वन प्लस रो अछि फोन टा। तो आईफोन ने एते पर्यंत सिम पड़ी नै। एटा आपन देखि परते आईफोन ने एते पर्यंत सिम किछि पड़ी नै, नो सिम लिखाई छै। एटा मु आनिथिली वीडियो पर्पज पई, तो सेही पर्पज रे तो एटा लागु छी। तो सेही पई एटा किछि सिम पड़ी नै। आउ तापरे ए जो फोनटा एटा मोर बिजनेस पई यूज करे। तो आपण सब देखिथिबे जोडा भी किछि किछि हमर पेड प्रमोशन टाइप रो थाए। तो ता पई एटार गुटे फोन नंबर। आउ ए जो मोर वन प्लस फोनटा एटा मोर प्राइमरी फोनटा। एटा हे गलानी सेमती 3-4 वर्ष हे गलानी। एटा टिके टिके खराब हे आसलानी, माने चार्ज एते रखुनी, बैकअप एते रखुनी। तो सेही पई मु प्लान करछि देखिबा आउ चालची चालू और 6-7 मास जाऊ, पूजा बेल को देखि एटा को अपग्रेड करबा। छ रहला गैजेट। आ मेन जिंस एबे आपण को देखैबा मोर इंस्टाग्राम रील्स एडिटिंग पई मु मोर जस्ट ए आईफोन ने एडिटिंग कर दिए, जोटा कि VN ने हुए। आ ब्लॉग भी आजिकल मु पाखापाखि सब ये VN ने एडिट कर दूची आईफोन ने, कहीं VN ने एडिट कराटा भी सहज। जोटा भी मु VN ने यूज करची एडिटिंग पई सब किछि हमर सेही जो ऐप रे जहा थाए सेमती किछि माने। तो सेमिति किछि सब्सक्रिप्शन नेइनी, जो गुडा को हमर ऐप रे थाए से गुडा को नेई कि सब किछि चालची एते पर्यंत, माने फ्री रे जो गुडा अछि सब किछि चालची। हमर मु जो थंबनेल टा यूज करे सेटा हमर पिक्सार्ट रे यूज करे। आ पिक्सार्ट रे भी जो गुडा भी तांकर फ्री रे थाए से फ्री रे ही मु सब करे। आज पर्यंत किछि भी मु सब्सक्रिप्शन नहीं नहीं। तो एबे मेन जिनस देखैबा हमर लैपटॉप जोटा कि आसुस रो। आ जेहेतु हमर आईफोन टा आस्तिला से आईफोन स्टिकर टा या ऊपर मोरा हिची। हमर तो मिडिल क्लास लोक जो भी आईफोन आनले तार जो स्टिकर टा आमे जेइटी परिया सेइटी मार दवा। मु भी हमर आसुस लैपटॉप रो, आसुस vivo बुक एटा हमर आसुस लैपटॉप रो मोरा हिची आईफोन नो स्टिकर। तो एटा भी खुलिबा एमती किछ रहला मोर एटा लैपटॉप टा, जो थे मु मोर वीडियोटा भी एडिटिंग करे, फिल्मर सॉफ्टवेयर एडिटिंग करे। आउ एटा किछ रहला एमितिका। तो प्राय एबे सब वीडियो गुड़ाक मुझे फोन ने VN ने एडिटिंग कर दूची, कहीं VN ने भी एडिट करिया सहज। आ फिल्मर रे करूथली, किंतु एबे आ एते खास एमती करूनी। जदी देखिया जे 10टा वीडियो रु 8टा वीडियो एडिटिंग होची VN ने, आउ 2टा खंडे वीडियो एडिटिंग होतो फिल्मर रे। कहीं फिल्मर रे एते सेमती होउनी। आ फिल्मर रे मोर सांग जणे से हैक वर्जन टा गुटे इंस्टॉल कर दिला, सेटा भी एते पर्यंत चलीची। जानथिबे गीत भी मोर सेमती किछि ब्लॉग रे पकाइनी। तो सब किछि मु चाहे जे आपन संग रो वीडियो गुडा आपन संग शेयर करिया पई। तो जो टाइम रे मु नुवा वीडियो बनेबा स्टार्ट करथली 2021 टाइम रो, सेही टाइम रे मु एटा खराब हेछि फोन टा। एई फोन ने वीडियो बनेबा स्टार्ट करथली। एटा हला हमर Oppo रो K10 मॉडल टा। एटा रे वीडियो बनेबा स्टार्ट करथली। आ आज एई सब जिंस रे वीडियो बनौछि मु 2021 कथा कहूछि। 2021 रे आपण घर जाई कहिबे मते कैमरा दियो मु वीडियो बनेबी, सेही टाइम रे निहाती सेमान को रिएक्शन बहुत किछि अलगा थिबा। सेमाने जानि नथिबे या विषय किछि। आ सेही टाइम रे घर लोक को मने कि कैमरा आनिया बहुत काठिकर पाठ। तो एबे टाइम रो मोदी कहबी, एबे टाइम रो घर लोक जानलेनी हां यूट्यूब एमतिका कैरियर एमतिका अछि, फेसबुक एमतिका तार भी कैरियर एमति अछि, इंस्टाग्राम एमतिका। किंतु 2021 मु कहूछि पाखापाखि 4 वर्ष पछ कथा। तो से टाइम रे घर लोक मने कि एई जो यूट्यूब फील्ड को नेकी सेमाने मते सपोर्ट करिवा, तो बहुत बड़ कथा से टाइम रे। तो से टाइम रे मोर भी मन अछि घर लोक को बहुत बुझेई कि रिक्वेस्ट करी कैमरा गुटे आनथिले। आ तापर जर्नीटा भी मु स्टार्ट करथिले। जो माने भी हमर यूट्यूब रे वीडियो बना पई चाहू जदि एबे फास्ट टाइम रे सेमाने जस्ट जहां भी तांको बगरे फोन अछि सेमाने से फोन नै स्टार्ट करंतु। काहे ना एबे जदि आपण ने इन्वेस्ट करदे 50,000 टका देकी गुटे GoPro, तो GoPro दाम हलानी गुटे 50,000 टका। तो 50,000 टका देकी आपण GoPro नै आसीबे। तापरे रो मु जानि छि हां ए जो यूट्यूब रे वीडियो बनेबे एटा गुटे मोटिवेशन टाइप रो आपण को लागिवो। हम बनेबी वीडियो बनेबी, गुटे वीडियो बनेबे, 2टा वीडियो बनेबे, 3टा वीडियो बनेबे, 4टा बेल को बोर हे। फास्ट आपण 6 मास देखंतु।
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ବା ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ନେଇକି ଥମ୍ବନେଲ ଏଡିଟିଂ କରିବା ନେଇକି ତାପରେ ଏଡିଟିଂ କରିବା ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ତ ସବୁ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋର ଲାଗୁନି ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ନିହାତି ଅପଗ୍ରେଡ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଅପଗ୍ରେଡ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ଏ ଫିଲ୍ଡରେ କ୍ୟାରିୟର ବି ହେଇପାରିବ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି 4 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଥା ତ ଏବେ ଟାଇମରେ କେହି ଯଦି ଛୁଆ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ କହିବ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଦରକାର এইটার এমতি এমতি ক্যারিয়র সে অন্য মানুষ এক্সাম্পল নেই দেইপার তো সেই টাইমে যাহা বি কিছু মু করিবি একা আর যে ক্যামেরা কিনিবা মাইক কিনিবা ট্রাইপড কিনিবা তো মতে গাইড করা সেই টাইমে কেহি নথিলে যাহা বি কিছু সব মু করଥିଲି ସବୁ ଦିନ ରାତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ଶିଖି ସବୁ କିଛି କରିଥିଲି ଆଉ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ ପାଇଁ ତାର ଏଇ ଯୋଉ କେସ୍ ଦରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଆଡାପ୍ଟର ଦରକାର ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖି କରିଥିଲି ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା କାହିଁକି ନା ନିଜେ ସେଇଟାରେ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଶିଖିବେ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ବି ଯୋଉ 5-10 ମିନିଟର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି ତା ଛଡା ବହୁତ ଗୁଡାକ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ସବୁ ୟୁଜ ହଉଛି ଆପଣ ଏତିକି ଦେଖିଲେ ତା ଛଡା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଯିବା ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ତାପରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପୁଣି ଭିଡିଓ ବନେଇକି ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିକି ବି ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିହେବନି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମେନ୍ କାମ ହେଲା ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରିବା କୋଉ ପାର୍ଟଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବ କୋଉ ଜିନିଷଟା ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସବୁ କିଛି ଚେକ୍ କରିକି ଭିଡିଓଟା ଏଡିଟ୍ କରିକି ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ହେଲା କଥା ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମତେ ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଅଖାଡୁଆ କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଯାହାର କାମ ଅଖାଡୁଆ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସେ ତ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି 100% ରୁ ଆମର 80% ଲୋକ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାକି ଯୋଉ 20% ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ବୁଝିବାନି ଆଉ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ସେମାନେ ବୁଝି ଏମିତିକା ଡାଏରୀ ମୋ ପାଖରେ 10-15ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ମୁଁ ଦିଟା ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି ଏଟା ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଉପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଏମିତି ଆହୁରି 10-15ଟା ଡାଏରୀ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ବି କେତେ ଗୁଡା ସବୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ବାସ୍ ଏମିତି କିଛି କଥା ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କଣ କଣ ସବୁ ୟୁଜ କରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲି ବେଶୀ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉମାନେ ବି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ ଫୋନ ହିଁ ଭିଡିଓ ବନେଇ ପାରିବେ ଆଜିକାଲି 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବି ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ଫୋନ ଆସିଗଲାଣି ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ୱାୟାର ବାଲା ମାଇକ୍ କିଣିପାରିବେ ନହେଲେ ୱାୟରଲେସ୍ ମାଇକଟା ଯୋଉ ମୁଁ ୟୁଜ କରୁଛି ଯୋଉ ଗ୍ରେନାରର ଏଟା ପଡିଯିବ ସେମିତି 2000 ପାଖାପାଖି ଧର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଜେଟ ଅଛି ଏ ମାଇକଟା ଆଣିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ 300 ଟଙ୍କା ବାଲା ଏଇ ଯୋଉ ୱାୟାର ବାଲା ମାଇକ୍ ବି ଆଣିପାରିବେ ଏଗୁଡା ବି ବଢିଆ କାମ ଦିଏ ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗେଜେଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥାଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଚାଲିବ ଏଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ 6-7 ମାସ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କେମିତି ରିଚ୍ ଅଛି କଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓରେ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି ସବୁ କିଛି କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଣିବେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ସେଥିରେ ଧର ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଧର ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଇଦର ଗ୍ରୋ ନହେଲା ତ ତେବେ ଲସ୍ଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହବ ତ ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଗେ 6-7 ମାସ ଆପଣ ଫୋନ ନେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ସବୁ ରିଚ୍ ଅଛି କୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡା ତ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଧର ଆପଣଙ୍କର ଗେମିଂରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଫୁଡ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ସେମିତି ଆପଣ ହେଇପାରିବନି 3-4ଟା ଭିଡିଓ ବନେଇବେ ବୋର ହେଇଯିବେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସେଇ ପାଇଁ ବାସ୍ ଆଗେ 6 ମାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋନ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଏଟା ୱାନ୍ ଟାଇପର ଇନଭେଷ୍ଟ ମୁଁ ବି ଏଟାକୁ ସେଇ ଟାଇପର ନିଏ ଧର ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ 2021ରେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 6 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋପ୍ରୋ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଯଦି ତାପରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୋର 50,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ନଥାନ୍ତା ତ ସେଇଟା ହେଲା କଥା ବାସ୍ ଆଜି ବହୁତ ଖୋଲା କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେଲେ ତ ଏବେ ମେନ୍ କଥା ହବା ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ ଅଛି ୟାର କେତେ ଦାମ ରହିଲା ଟୋଟାଲ ତ ସବୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ୟାର ଦାମ ସେମିତି ହବ 2.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହବ ତା ଭିତରୁ ଗୋପ୍ରୋ 9ଟା ସେଟା ଘର ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲ୍ୟାପଟପଟା ଏଇଟା ଘର ଲୋକ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା ଯଦି ଦେଖିବା 60 ଏଟା ଦେଖିବା 30 ପାଖାପାଖି 90 ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ କିଣିଥିଲି ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଆଉ ଘର ଲୋକ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ସବୁ କିଛି ହେଲା ପରେ ଆଜି 70,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ହେଇଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆଣିବା ବାକି ଏବେ ତ ଆମର କିଛି ଦିନ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଟିକେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତ ସେଇ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଏମିତି ଟାଇପର ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବା ବାକି ଆଗକୁ ଆମର ହାଟ ଭିଡିଓ ଆସିବ ଫୁଡ ଭିଡିଓ ସବୁ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ତ ଅଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ସେମିତିକା ରହିବ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 100K ବି ଛୁଇଁବା ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ଲେ ବଟନଟା ଆସିବ ନା ତ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ହେଲା ଗାଡ଼ି ପରେ ପୁଣି ତେଲ ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତ ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡିଓ ବନେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେମିତି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଭିଡିଓ ବି ପକାଇନି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଉଠିଲି ବସିଲି ଗଲି ଖାଇଲି ଶୋଇଲି ସେମିତି ଟାଇପର ଭିଡିଓ ହୁଏନି ଯୋଉଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଟାଇପର ଭିଡିଓ ଚାହାନ୍ତି ହାଟ ଭିଡିଓ ହଉ ଖାଇବା ଭିଡିଓ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡିଓ ହଉ
सेगुड़ा सब मु भिडियो आपन शेयर कले मो माइंड रे गोटे थाए पछे 8 दिन वीडियो लेट हो जाऊ किंतु मु गोटे भल वीडियो आपन संगर शेयर करी तो सहीटा कथा जेहेतु आपने एत सारा सपोर्ट मत दौरान मुझे मो द्वारा सब ट्राए करे जोटा भी भल भल वीडियो हो आपन संग शेयर करने आधा किसी लंबा करानी भिडटा तो एमती किसी आज भिडियो मोर यूट्यूब रे भिडियो बनवाई कौन कौन सब यूज करे से सब आपन संग शेयर कली पाखापाखि 2.5 लाख टकार एति सब गैजेट रहा तो आशा करुँच आज भिडियो आपको भल लगी भिडियो भल लगे गोटे लाइक करदे भिडियो को शेयर करेंगे सो पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो गोटे नुआ प्लेस। थैंक यू। जय जगन्नाथ।